Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaravani Karava Shabara Kalaravana Daravana Daravana Darava Shabara Barabaravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya 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 Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Pura Vatramani Karava Shabara Bara 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 Bara. Udaravani Khala Ramana Darava Shabara Bara 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 Bara. प्रभु तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्य जुझरो का समान दो इधर अवनी खरा वर्ष बरा 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 सो गौरव रखो जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम रो दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हें आदि अंतरम भविष्य सको चौड़ प्रभु हालेलुया हालेलुया मैं आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कांड विदाव शांति राज इधर रवानी खाला रवाना दरबंदा रवाना दरबंदा दरबा होली 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 धन्यवाद 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 द्वारे महान क्रोधरे दिरो सहस्र रूपाम मंगल घटे विष्णुता परमेश्वर इधर रवानी खाला रवाना बरा 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 जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 इधर रवानी खारा वर्षा बरा करो तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर रो हालेलुया 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा तो उधर रवानी खारा वर्षा बरा बरा तुम्हें अनादिकाल और अनंत काल में एकमात्र नित्य जीवित परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम पूर्व कौन से ईश्वर निमित्त नहिला बा तुम अवतारे नहिब उदार रवानी खारा बरा हालेलुया तुमको जानी एवं तुम प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानी अनंत जीवन घटे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर समस्त मानव जाति प्रति कारण ताहा अनेक जानी नाहंती इधर रवानी खारा बंदा रवाना खारा बंदा तेणु से समस्त नष्ट करते प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर जबरी से चक्षु प्रसन्न हो कारण प्रभु जगति अविश्वास मान ज्ञान चोख अंध करी अछि तेणु ख्रीष्टंग गौरव सुसमाचार आलोक समान बुद्धि प्रकाश होई पारे नाही इधरवानी खारवत्र मान कारबंद मात्र सम्मेलन सेवक पद दे अनेक तुम कार्य तुम्हें लगी अछ आ जद्वारा अनेक अनेक मन परिवर्तन करी इधरवानी खार वर्षा बरा कलरवानी दारबंद दारबन करवा जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा पवित्र पाद जाओ जो समर्पण करो प्रभु अमान करो साधना सब तुम निकट सुधाई हो तुम्हें अनुग्रह करो दया करो अमान करो सभा कार्य रसन मध्य न प्रभु आटिके बदली जाइए ग्रीष्म प्रभाव हेतु तेणु यही ग्रीष्म काल शेष पर्यंत आउ जहाँ मानकर आउ प्रभु सकाल 8 ରୁ 9 पर्यंत होता आओ प्रभु ता 7:30 ରୁ 8:30 करने आओ प्रभु मैंने स्थिर कर तुम्हें आम को दया कर हालेलुया हालेलुया किंतु रविवार से 8ଟା ରୁ 10ଟା पर्यंत जेपरी आम रोचे सेपरी हम कारण अनेक लोक प्रभु ऑनलाइन सेवा कार्य जोग दौरान समस्ते जापारी ना परिवर्तन समय इधर मानी खारवत्र मान कारबंदा रवा प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर हालेलुया जे कौन प्रकार भाव प्रभु आओ तुम सेवा तुम कार्य सर्वत्र प्रभु आओ व्यापी जावाक वृद्धि पाइबा हम एवं आम को सत्य पक्ष आम को साक्षी होगा हम प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में आम तुम कार्य करने हम इधर मानी खारबंदा अनेक कार्य कर सत मात्र प्रभु आउ से कार्य किसी नुहे ता प्रभु से अग्नि परीक्षा आदौ ता रहा ओ प्रभु ता तुम निकट में ग्राह्य हम से कौन से मंगल हम ना एपरी कार्य तुम आमको निवृत्त कर कारण तुम पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार तुमको आह्वान कर चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर सत्य ज्ञान कराई पवित्र आत्मा दान दे अभिषेक प्रदान कर अभिषेक ज्वाली नष्ट करे इधर खाला रवाना दारबा शबरा बरा बरा बरा
प्रभु जीशुंग नाम दया कर प्रकृत रे प्रभु तुम्हें समस्त हृदय को तुम्हें चिन्ह पार जानी पार प्रभु अनेक बार तुम पछरे जाऊले चिंताधारा से लक्ष्य प्रभु ठीक नथिला इधर तेणु से तुम्हें विश्वास यहीपरि भाव में घटू प्रभु इधर विशेष विशेष भाव में कार्य हवापर उपकार पाइबापर प्रभु अनेक भूली जाती टिके स्मरण करते ना इधर खार वर्षा बार कालानी खार तथापि आम तुम कार्य करने को हम प्रभु तुम गौरव निमंते आमंतर साक्षर वृद्धि निमंते इधर खार वर्षा बार कालार जीशु नाम दया कर जो समस्त सत्य शिक्षा प्रभु पवित्र आत्मा कर्तुक आम प्राप्त हो प्रभु से शिक्षा अनुसार चलने विशेष भाव में दया कर हालेलुया 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 आमंत्र सावधान सब तुम निकट में सुझाई हो प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँच। name.
Heavenly bridegroom,
hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Karavanga Laramani Darava Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Sibara Bara 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 Bara. Sabara Bara 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 Bara. Sabara Bara 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 Bara. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Shibira kalara shabala bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Oh, shanara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya, 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 तुम्हारा कोई नाम हो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Volley, 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 volley. Holy, volley, 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 volley. Shabba ba 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 ba. Sabara bara 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 bara. Udaramani kalaramani biri 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 bara 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 bara. Volley, 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 volley. Holy, volley, 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 volley. Tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya. Tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya. Sabara bara 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 bara. Sabana bara 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 bara. Shigara bara 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 bara. Volley, 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 volley. Holy, volley, 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 volley. Holy, volley, 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 volley. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा पिता नाम पर धन्यवाद, 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 धन्यवाद. शिवरा bara 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 bara. Sabana bara 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 bara. Udaramani kalaramani bara 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 mandala ramana ramana. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Oh Lord, Hamasana, Samesana, Samesana, Samesana. Idaramani Karavatramana, Kalaramana, Bara, 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 Bara. Udavatramana, Daravasha, Bara, 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 Bara. Udaramani, Bidi, 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 Bara, 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 Bara. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 Tora bhai Brahma, dhanya, Tora bhai Brahma, dhanya, Tora bhai Brahma, dhanya, Tora bhai Brahma, dhanya. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanyavad, 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 तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद मिलोगी उदारवानी खाला वर्षा बराबा, उदारवानी खाला रवाना दरावर्षा बराबा बराबा. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus, Dhanyavad Jesus. Shiva ba 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 ba, Shabara bara 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 bara. Shivare bara 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 bara. Shabara bara bara khalara bani bara 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 batra bara dara ban khalara ba. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shamba ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Shamba ra ba 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 ra ba. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back, not turning back, not turning back. Lord, may lead me till I will go. Lord, may lead me till I will go. Lord, may lead me till I will go. Not turning back, not turning back, not turning back, not turning Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम। दरबानी खारवत्रमन कलारबानी बरबर बरबर शबरा कलारबानी आदरबा। प्रभु जीसु का नाम और दया करो। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. जार इच्छा हुई प्रार्थना करो।
ते रक्त तुम्हारे शिरोधार में हम तुम्हें स्थापन करो हालेलुया 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 मध्य प्रभु आप मुझे दिन आप मेरे हृदय पृथ्वी रे उन्नतित करे प्रभु आपण तुम्हें सजीव देखाइलो एवं तुम्हें समस्त साक्षात रूपे स्वीकार करो हालेलुया ग्लोरी वंदना मनीषा खाइलो प्रभु आज पर्यंत प्रभु आप से स्वर्ग रे तुम्हें श्री मध्य तुम्हारे से पवित्र आत्मा को द्वारा व्यापार को मत विचरण करो प्रभु स्वप्न दर्शन द्वारा कथा बोल से मैं धन्यवाद दूं हालेलुया मैं देखा कि छाई देना प्रभु तुम्हारे से नाम इमानुएल परमेश्वर को तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया हालेलुया और प्रभु जगत के पास प्रभु हम शरीर दुर्बल माटी शरीर प्रभु हालेलुया 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 मात्र प्रभु तुम दया अनुग्रह ए पर्यंत नाम रखित जहां पर हमें पहुंची प्रभु हालेलुया तुम निश्वास प्रश्वास आमर को मत चालू प्रभु यदि प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूं हालेलुया पूरा खालबम दामनी शक्ति प्रभु ग्लोरी होसाना 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 हालेलुया 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु आओ प्रभु ने स्वर्ग राज्य रे ओ प्रभु एक मन करी ना पई आओ सब साज सजारे में परिपूर्ण करते हुए प्रस्तुत करूछ केही पर्यंत से स्थान को जाई नाहंती यदि स्वर्ग स्वप्न दर्शन अनेक अछि जीवार अछि मात्र प्रभु केही जाई नाहंती हालेलुया साधु माने एक पर्यंत तुम के करे क्रमदान करूछंती सेमाकर रुख दे के हालेलुया हालेलुया ने के विचार करिया पई आओ पूरे समझ में आसियो प्रभु जो सामने में प्रस्तुत करूछ तुम लोक मान को थी विशेष स्थान रे ओ प्रभु हमन को आनंद दबो इतना मन धन्यवाद 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 साधारण दुख कष्ट क्लेश मध्य दे बाबे हम निराश होनी प्रभु हताश होनी सेतै साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया पूरा खरब नाम खानगर बजवा प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस वंडरफुल लॉर्ड हालेलुया धन्य प्रभु ये समस्त शिक्षा जे हम को न देखले प्रभु हमना अनेक भाई को दुख समय रे माने प्रभु हमें भजले खाते दूसरे बता प्रभु मात्र प्रभु तुम्हारे से ओ प्रभु से उत्तम वाक्य ओ प्रभु से आत्मिक शक्ति तुम्हें प्रदान कर प्रभु आ से सब मध्य दे हमें जाई कर नाम धन्यवाद दे निश्चय प्रभु आ जो प्रकार भाबरे वाक्य लिखा जायछि और काटे के सतरी प्रसंग सुआसी ये प्रकार भाबरे प्रभु हमें अनेक समय का से पहुंचे खाते प्रभु तुम्हारे योजना तुम्हारे संकल्प तुम्हें जानो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु रबंगा मानी शक्ति प्रभु ग्लोरी होसाना 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 इरावत्रा मानी खाला बंगा इरावत्रा मानी खाला बरबत्रा प्रभु ने दया करो नाम को दया करो दास विशेष भाबरे और प्रभु ने सहायता करिछो अनेक दुर्बलता मुक्त करिछो आउ मते तुम राज्य कार्य करिया पई ताकर जो मन वांछा रहिछि तुम राज्य विषय को मन वांछा प्रभु तुम नाम को प्रदान करो हालेलुया सत्य और प्रार्थना में समस्त मन वांछा तुम पूर्ण कर खाओ हालेलुया पूरा खाला बंगा मानी शक्ति प्रभु और प्रभु को दास तकर परिवार प्रत्येक विषय प्रभु साहाय्य कर हालेलुया अनुग्रह कर सब विषय प्रभु आपन इच्छा से साधन कर हालेलुया हालेलुया मंडल समग्र के मध्य में दया कर प्रभु अनुग्रह कर हालेलुया गौरव नाम शक्ति प्रभु तुरंत मन आसन खिलाड़े में तो सब समझ एक समान भाव उच्च देव को पाइबे सेतै में सहाय्य कर हालेलुया 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 बहुत विश्वास देइछ धन्यवाद दिया संपूर्ण सुख और शास्त्र दे तुम्हारे प्राण मंडल को आसन सेवा कर प्रभु हालेलुया पूरा खालबन नाम शक्ति प्रभु एना देखो मत अशिष उठे के आइछ तारी बाकर मथुरे आदि हामितर मत जा दुख प्रकार रही से सब मत यीशु का नाम रख के दूर करो कि से प्रत्येक दिन सेवा कर ओ प्रभु तुम्हारे गौरव कर पाइबे हालेलुया पूरा खालबन नाम खालबन आ प्रभु जे मन पई मंडल मते ओ प्रभु प्रार्थना कर जाइथिला ओ प्रभु से समस्त को स्मरण कर मते से माने कि ओ प्रभु तुम जानि कृतज्ञ हो पाइबे से मते सहायता करो अनुग्रह कर हालेलुया ग्लोरी प्राप्ति खालबन बरबत्रा ओ राज्य प्राप्ति कर तुम प्राप्त करो आज दिन मते तुम प्रभु आज दुख मते तुम प्रभु हालेलुया ओ प्रभु तुम बाकी लिखा है मुझे सूर्य पूरा जगत को आंख कर देता है सब के दिन में मौत प्रभु जो प्रभु को नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया हालेलुया आदि प्रभु समस्त कष्ट सहाय करके हम सब के प्रभु हालेलुया प्रभु हम नाम शक्ति प्रभु इरा खालबन नाम खालबन प्रभु को नाम ओ प्रभु द्वारा ओ प्रभु हम सुविधा कर दी प्रभु से धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक विषय पे प्रभु को नाम धन्यवाद दिए प्रभु नाम को बिना किछि ना प्रभु हम स्थिति को अवस्था किछि ना प्रभु तुम्हें ही सर्वेश्वर बाबू हमको जीवन में हालेलुया समस्त अधिकार पान क्षमा करी ओ प्रभु को धन्यवाद मोरे हमको बढ़ाई दियो सब दिन तुम आत्मा को साधन करो आज प्रभु तुम आत्मा को निवास करो और प्रभु तुम्हारे बात को हमन को वरिष्ठ करो सहायता करो मजबूत करो सब कुछ तुम बोले एक दिन में प्रभु यीशु के नाम में
मत्स्य 1 पर्वर 7 और 8 पदर लिखा अछि मात्रांबर सेवक मोसा तुम्बु को जे समस्त व्यवस्था आदेश करि अछि से सब तुम्बे मानिबा को करिबा को बड़वान मते साहस को तैर दक्षिण को कि बाम को फेर नाही तैरे तुम्हें जेकोसी स्थान को दिवस कुशल प्राप्त हो এই व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरु विचलित नाही मात्र तुम्हें तहिर लेखानुसार मानिबा को करिबा को दिवारात्र ध्यान कर ताहा कले तुम्हें अपना पथ सफल करियो और तुम्हें कुशल प्राप्त हो प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି ଇହ କାଳ ପାଇଁ ଆଉ ପରକାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇହ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ଆଉ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥାଉ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ କହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଆମ୍ଭେ ସଦାବେଳେ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ମତେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି किंतु अल्प समय पर अनेक पछघुंचा दे प्रभु को निर्भर करते ना जो प्रार्थना उत्तर मिले ना विलंब हो जाए से चिंताधारा बदल दे मत कि तो करने को हम नचेत निश्चय किसी गोटे असुविधा मुझे तो प्रार्थना करुँच मो अनेक प्रार्थना कर प्रभु का नाम धन्यवाद मात्र देखा विश्वास रे स्थिर रही तार प्रतिरोध को स्थिर रही जो मैंने विश्वास करती लिखा जी साहेब आ पुस्तक रे जे से माने चंचल हेबे ना ईसाया 28 पर्व तार 16 पदरे एपरी लिखाई जे विश्वास करे से चंचल हेब नाही विलंब मध्य लिखा होची गोटे स्थान रे तम पई अपेक्षा कर से सफल हो से विफल हो आ लिखा होची साधु मान धैर्य विश्वास आवश्यक प्रभु धन्यवाद करुची मते प्रभु दया कले आ गतकाली गोटे परिवार रे मो उत्तम रूप प्रभु साक्षी सेडा से मानसिंह पाटना कनिका छकरू तार साइड रे से जो रास्ता जाइछि से मानसिंह पाटना से बाबुली भाई को घरे मत से खाली फोन करे भाई प्रेज द लॉर्ड भाई मध्य प्रेज द लॉर्ड केमती अछंती देह केमती अछि बहुत भलो अछि आगो ठारू तबे कार्य मु पूरा आरंभ करी नाही चाहूची चेष्टा करची आस्ते आस्ते करिबा भाई बहुत दिन हला आपन से तो देखा सके थेनी आपन हम घर भी आसना बहुत इच्छा होची टिके देखा करिबा पई आसी पारिबे विजातीय परिवार मन प्राण प्रभु ठार तो लगे छंती जदि बा संपूर्ण पृथक हे नांती मात्र प्रभु प्रति प्रगाढ़ भय भक्ति प्रेम रही निज परिवार मध्य प्रत्येक दिन से प्रभु सेवा करती प्रभु वाक्य पढ़ती धारा अच्छी अन्य छोट छोट मजा सबुड़ाक अच्छी से सब व्यवहार कर प्रभु जेहेतु गोटे महत् कार्य कर पारालिसिस अनेक परिमाण में सुस्थ कर तेणु भाविली कौन कर जीवी ना नहीं एमती कि भाविली से पास्टर सांसन भी कहते रविवार से लाइव वीडियो देखी जे आपन ठार तो कौन सी असुस्थता थिबार आउ जना पड़ुना आपन जेमिति आगर थिले एबे सेमिति जेमति पब्लिक मीटिंग नियंती आउ ठीक से प्रकार भाव रे करन आउ ले हां तबे भी मु निज अनुभव करुछि आउ टिके मु शारीरिक भाव रे टिके सबल हेबा पई आ विशेष करी प्रभुकर इच्छा बुझिबा पई चाहूछि आउ प्रभु जब एते दिन हाला दीर्घ दिन हाला तेणु प्रभु कथा कहबे प्रभु की इच्छा अनुसार मु बाहरिबा पई इच्छा करुछि
कही एसबू तो मो मन भर अच्छी इच्छा कली मत जावाई काली गृह को गली मो नाती पचारा जो से जानला जे मुझे जाऊँगी कहला तुमको किए मामू नहीं छाड़देवे ना आउ एका जीव स्कूटी से कहूँ मोर जीवार इम्पोर्टान्स देखो कहीं गला बेले कौटी कौन असुविधा हो कौटी काले जब पड़ज मुंड घूरे ना कौन हम तेणुक मुझे तुम सांगे जी सत कौच हाँ हाँ जी से चाहूला मुझे चाहूली जो ये कथा कहली से बहुत खुशी आनी कथा कहली केमती से मो प्रत्येक दिन प्रार्थना कर प्रभु यीशु स्वयं किपर कथा कहते से विश्व शुणी बहुत खुशी है किंतु तार आउ से साइकेल काम कौन थी उपाय से रहीगला से मुझे ना नेक्स्ट टाइम निश्चय नहीं आसी देखो रविवार से जो लाइव चलुची कैमेरा सामने ठिया स्वप्न दर्शन सामने कथा से कहूँ गीत गाँची कि प्रभुकर वाक्य बाय हाथ करके कहूँ इत्यादि विषयटा सारा बहुत खुशी जाऊँ ये छोट पिलाने आसी भाई बहुत दिन पर आसिले बहुत दिन पर आम घर को आसिले सेमती तो अनेक अनेक जगह जाए 6 मास थे मंडली जावा कथा 8 मास पर जाइए पास्टर अल्फोंस टी आगु फोन करते निजापुर को कहले भाईना समस्ते मन पकाउछन् लोक मैंने खाली आम मंडली नहीं बाहर लोक मैंने मन पकाउछन् 6 मास थे तो आउ तुम सब मीटिंग हुए भल लगे से सब गुड़ाक किंतु कहीं दिन है बर्तमान होने जो मैंने जानते आपणकर शरीर असुस्थ बोली से पचारुंट अच्छा कौन है हठात एमती केमती है केबे आसवे एमती लोक मैंने बहुत मन पकाउछन् हाँ मुझे तो मन पकाऊँ प्रार्थना करेक्षा करुँच संपूर्ण सुस्थता पाई एत दूर को आसवाक पड़ो प्रभुकर इच्छा अनुसार से मुझे अपेक्षा करुँच बहुत परिमाण में भल अच्छी आस्ते आस्ते मो स्कूटी नहीं बाहर हाउस विजिटिंग गत काली जाइए शुणिक से बहुत खुशी है जाओ प्रभु को धन्यवाद आम समस्त प्रार्थना करुँ प्रभु निश्चय मुझे हाँ अनेक स्वप्न दर्शन प्रभु कथा कहते आम समस्त प्रभु कार्य करेंगे से बाबुली भाई परिवार जो कहली जो सब साक्ष्य मुझे दौरी से सब मुझे स्थिर होती एत दिन सांघातिक मृत्यु सहित असुस्थ हेल्ले आदौ औषध व्यवहार करना डाक्तर पाखक जाना कि डाक्तर आसीना कि कौन प्रकार परामर्श मुझे जो साक्ष्य आगे दे कही आज भी से स्थिर अच्छी प्रभु मत स्थिर कर रखी सब से शुणा पर आज बहुत उत्साहित हेले से बाबुली भाई कहले आज्ञा आपण मृत्यु को जय कले अवश्य प्रभुकर अनुग्रह से मृत्युर सामना मुझे से स्वप्नर कथा कहली कि से मृत्युदंड मो प्रति सफल हो पाला नहीं से सब शुणिले जो दिन प्रभु जीशु महिमा देखते से दिन मो असुस्थ दुर्बल हो गली पूर्व दिन 100 को 100 भल से सब शुणिले बहुत खुशी है बहुत उत्साहित हेले आम जाचु कि हम ना आपत प्रभु को धरी निश्चय अनेक आपण प्रार्थना आम भाई प्रार्थना करूँ सबुदिन मुझे जाने तेरे प्रभु नाम धन्यवाद हो तेणु आज मत दुईटी जगह को जावाक अच्छे आस्ते 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 जावाक चाहूँ आरंभ करुच्ची तथापि मनरे टिके संकोच रोचे प्रभु की इच्छा अनुसार हो तो जदि निज इच्छा हम ताले असुविधा मत भय बेले बेले छुँची प्रार्थना करुँच प्रभु तुम इच्छा बारे मुझे किसी चाहूनी जदि मो द्वंद्व पड़ी किसी करुए मत क्षमा करदे शीघ्र कर मत जन मत कौन करने को हम कौन न करने को हम मुझ तुम ठार तो निज समर्पण एक कथा शुणा समय से
ସାମସନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିବେ? ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତେ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନା? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ପକେଇକି ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର କାହା ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛୁ। ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସାଡ଼େ ସବୁ ଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ପୁଣି ହେଲାଣି ଆମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବାର ଅଛି। ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସାରିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି ଇହକାଳ ପରକାଳ ପାଇଁ। ପରକାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ପୁରସ୍କାର ସଞ୍ଚୟ କର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ସେସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ କେବଳ ଜଗତର କଥାରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ମୋତେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ଗୃହ ଦରକାର ନିଜ ପାଇଁ ବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଲେ ଚାକିରିଟା ହେଇଗଲେ ଖୁସି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଉ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ଯିବେ, କୋଉ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ହବ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିକି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ, ଭଲ ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ହେଇଗଲା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମ ତ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ତାହେଲେ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳୁନି ଅନେକ ବିଷୟ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଜିଓସଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜିଓସଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣ ପଥ ସଫଳ କରିବ, କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାହା କଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ, କଣ୍ଡିସନାଲ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତାହେଲେ ତାହା କଲେ କ'ଣ କଲେ? ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯଦି ତମେ ନ ମୂଷା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କରିବ, 100ରୁ 99 ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଠି ଲେଖା ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ସେ 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ସେବକ ମୂଷା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଅତି ସବୁ ଯାକ 100ରୁ 100 ସେମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଲା। ତମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ କୁଶଳ ପାଇବ, ତୁମେ ଆପଣ ପଥ ସଫଳ କରିବ, ଆଉ କୁଶଳ ହବ, କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମାତ୍ର ହାଲୁକା ଭାବରେ ଅନେକ ଆମେ ନେଇଯାଉ, କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛୁ କି ନାହିଁ କି ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଏମିତି କୁଶଳ ପାଇବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ଯାବଜୀବନ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲେ ତୁମକୁ ସେଟା ସ୍ଥାନ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସଙ୍ଗେ ଥିଲୁ, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବା। ଆଉ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ପଥ ସଫଳ କରିବ। ସବୁ କହିଛ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ କହିଛ, ସଂକଟ ଦିନରେ ଆମକୁ ଡାକ, ଆମେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଦରକାର ହେଲେ ତାକୁ ବାଇହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 50ର 15। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢିଛି ସଂକଟରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏଇଟା ତୁମର ବାକ୍ୟ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଲେ ତୁମ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିକି ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ।
मात्र गीत संहिता 145 8 ଲେଖା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। प्रभु जीशु जॉन 15:7 रे कहले जो तुमे मोडी रो मो वाक्य तुमठु जाय छ तुमे मागो तुम पय ता सहित हम पय उत्तर एटा आसियो जे तुमे कुशल प्राप्त हेई पारु ना हो आउ तुमे तुमरो पथ सफल करि पारु ना हो तुमे तुमरो शत्रु मान को सम्मुख रे ठिया हेई पारु ना हो दामी भी तुम संग रे ना जे तुमे वाक्य सब सफल जीव समूह एक कथा कला केवल से लोक को पाइछ मात्र लोक एक पर्वत आमे देखु जो से जिखर एलिसाबेथ ईश्वर समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण करी ईश्वर दृष्टि धार्मिक थे प्रभु कर प्रतिज्ञा अछि आ संतान मन सदा प्रभु को दत्त अधिकार गर्भजात फलतांगत पुरस्कार अनेक संतान प्रभु को सभा कर आउ के बंध्या होने काई प्रभु बंध्या रही एपरी लोक जो माने सब वाक्य मानते से एते समय लगिला गोटे महत उद्देश्य नहीं एक गोटे संतान दियाला श्री गर्भ समस्त श्रेष्ठ प्रतिज्ञा प्रभु विश्वस्त तेणु प्रभुଙ୍କର प्रतिज्ञा जो माने तांगर शर्त को मानती शर्त हला वाक्य को मानिया आ जो समझ कहउछथि तार डाहन बाम को जीव नै कड़ा करी भाबरे जहां बाइबल कहउछि सेति पय किछि विषय को देखि हो नै और लाभ हम क्षति हम सम्मान हम अपमान हम बंचबी कि मरबी से सब देखते तो ही पारियो आउ तण पुणी से कौन लिखला एटा करिबा पई वाक्य सब मानिबा पई तुमे बलवान हो अति साहसिक हो से प्रकार गोटे साहस नथले खाली साहस नै अति साहस नहले वाक्य सफल करियो नै जेतु अनेक बाधा प्रतिबंधक अछि आउ किंतु एटा संभव एटा हेई पारियो जेतले जीवस कहउछन से कले तो जीवस को आ ऊपर जो दायित्व थिला सेटा साधारण नाही लक्ष लक्ष लोकन ऊपर से नेता मशांकर दायित्व नउछन जो मशा मिसर देश बाहर करी कानी दे लोक मान को हारो कबळरू आ सुपर सागर विभक्त हला लक्ष लक्ष लोक माने 15-20 लक्ष कम लोक नथिबे आउ लोक माने बड़े बड़े बहुत समस्या रे पड़ जाउछन्ती पीवा पाई पानी नाही पत्थर दरु पानी बाहुची मांस खाइबा को इच्छा करूछन्ती लक्ष लक्ष लोक भाटुई पक्षीर मांस समान को दिया होची खाइबार नाही सरी गला स्वर्ग रु खाद्य पड़ुची एते काम सब के करि पारिबो लक्ष लक्ष लोकंकर दायित्व नै कि गोटे गोटे समय से लोक माने चाहते पत्थर पके समान को मारिबा एपरि दायित्व नबा सहज विषय नै गोटे लोक नै गोटे परिवार नै गोटे दल नै गोटे गोष्ठी नै गोटे देश सारा लक्ष लक्ष लोकंकर ए दायित्व नउछन्ती जीवस हेले मध्य से वाक्य को सफल कले तार डाहन बाम को करे नै आमे कहार दायित्व न आम ऊपर किछि रिस्क नाही मात्र आमे वाक्य सफल तो से गोटे आत्मिक मन थिबा दरकार तेबे जाई कि जने वाक्य सफल धार्मिकतार मध्य खिला तृषा थिबा दरकार स्वर्ग राज्य संबंधी चिंता ता भितर थिबा दरकार प्रभु को प्रति प्रेमता भितर थिबा दरकार से मोर सृष्टिकर्ता आउ से मनुष्य होई के आसे मो पई जीवन देई छथि तार कथा सुनिबि जेते तांको कथा मानिले सेते हमर मंगल कोई गोटे आत्मिक मन जदि नथिबे जंगल मु धनी हवा को चाहू जे कोन प्रकार बड़ लोक हवा को चाहू क्षमता पाइबा को चाहू लोक मान को मध्य जनाशुना हवा को चाहू तो अनेक भूल कार्य करिबा भूल कार्य न कले जाहि परिबो निज पाखरे शक्ति अशक्ति सामर्थ्य नथिबो अन्य माने प्रलोभन देबे जदि एई भली कार्य करियो तारे तुम पई कार्य करा हबो आउ कोन आउ से माने विभिन्न प्रकार भावरे कोन से माने को खुशी करी लांच दे भूल कार्य करी लोक माने निजर लक्ष्य पूर्ण करिबा को चाहे ए बाकी केमि सफल करिवे से माने करि पारियो नै से पई आत्मिक मन हबार आवश्यक अछि एवं खाली आत्मिक मन हेले भी हब नै मूलरे एई जो साहस जो संगर आसिला एते लोक मान को दायित्व नै लोक माने केते विरोध करूछन्ती
परमेश्वर मध्य जानिले आउ कहले एमाने सप्तग्रीव लोक शुणिबे नाही एमाने मु जानिछि एमानकु थरे प्रभु से विनाश करिया एते लोकंकु खातिरी न करी जने लोक जदि एते साहस होछि ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नाही गोटे समय बाइबल लिखाई कि प्रत्येक कर्म को परीक्षा कराबो आउ ख्रीष्ट यीशु विचार सिंहासन सम्मुखरे आमको शब्द कौन ताले प्रभु आमको कहिबे नाही जियो से परि कले तमे काई सेमति करनी से कोन स्वर्गदूत थिले ना किरुब सराप थिले से तो तम परि मनुष्य जेमति लिखाई छी जाको पुस्तक रे एलियो आम परि सुख दुख भोगी मनुष्य थिले जनो ए जियो सेमति कले तमे काई सेमति कलो नाही अनेक लोक खाली प्रार्थना करते मो पाइटा करो सेटा करो नहले प्रभु प्रति मन रे दुख अभिमान करी पछगुंचा दे चली जा से जानते जे काई मोर प्रार्थना सुननांती अनेकों को जे प्रार्थना आ प्रभु काई किछि उत्तर मिलु नै तो ऑटोमेटिकली से माने पछगुंचा दे चली उत्तर हला जे प्रतिज्ञा जो शर्त रही सेटा आमे सफल करूना कौन भाग्यवान एथरे अनेक साहसिक बलवान अति साहसिक मो अनुभव कर आरंभ परिवर्तन पर जिते तारणा है चिंतार बाहर आउ किंतु प्रभु मते किपरि अनुग्रह करिसेंति मु जानिनी मु भय करि नाही केबे जिते विपज्जनक स्थान सहित न्याय परि जोड़ुथिले मु गोटे रोग मोर से परिवर्तन जतला मोर चिंताधारा को केही ग्रहण करि पारनथले फास्ट रोमान कैथोलिक एरिया से मोरा अंचल रे गजपति जिला गोटे लोक एक मु चलती पर आ गोटे लोक धरिकी बुलिली से गोटे लोक धरि बुलिले कोन हो मो सांगरे टिके रहया पे बैक फैक अछि टिके साहाय्य करिया पे धरिबा पे गोटे गार समस्त लोक मारी आसे से गोटे लोक मो पाखे थि कोन किछि नै चारिटी गुरुची तारना जे तार हिसाब नै तबे एई साहसनी जीवसं को पाखे देखालो कोन केमिति परमेश्वर कहले मोर संग त्या गोटे आत्मा अछंती आत्मा ही से साहस प्रदान करिवे पवित्र आत्मा जब गला पराक्रम द्वारा नहीं केवल द्वारा हमर आत्मा द्वारा संज्ञा देबे सदा प्रभु कहते जुवा सिंह जे हाबड़ी गर्जन को जे सैमसन को सदा प्रभुर आत्मा ताको आक्रांत आदि सेंसर विधि न कल आ मध्य प्रेरित मान को संबंध लेखा जेतले समय कार्य करूछंती समान को अनेक तारणा दिया होची आ पितर जोहर तू से बहुत धमक चमक दौन से कौन से प्रभु कथा समस्त सामने ठिया कहते प्रेरित 4 पर्व आउ 13 पदर लेखा से पितर और जुहन साहस देखी एवं से अशिक्षित अज्ञान लोक यह बुझी चमत्कृत हेले पुणी से यीशु सांगे बोली साहस ये साहस केमती मिलू आत्मा द्वारा देखो आउरी चारि पर्वर प्रेरित 4 पर्वर 31 पदर लेखा से प्रार्थना कला उतारे जो स्थान एकत्र होते कंपी उठिला पुणी समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण होई साहस ईश्वर वाक्य कहवाक लगे साहस पवित्र आत्मा ठार आसे जदि आम ठारे साहस ना आम पवित्र आत्मा परिपूर्ण नाहू लेखा से पवित्र आत्मा परिपूर्ण है जो प्रार्थना बदले से स्थान कंपी उठिला आमे प्रार्थना करिया स्थान कंपी उठू नाही आमे साधारण भाव रे नॉर्मल भाव रे आउ केवल आमे प्रार्थना करूछु स्थान कंपिला बली प्रार्थना हमर नाही पवित्र आत्मा आमे पाइछु मात्र पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण नहू रास्ता रे बुलुथिबा गोटे भिखारी परि हमर जीवन पैसा अछि ताटे अल्प पैसा अछि गोटे मिल खाइयो को मध्य ताटे से यथेष्ट हेई न पारे कोइन गुड़ाक थिबो आउ मात्र धनी लोक मान पाखरे बहुत कम काम तांकर किछि अभाव सेपरि आत्मांकर कार्य बहुत मिनिमम आम ठारे देखा जाउछ आत्मा रे उत्तप्त ही हमें ही पारुना कोठी से साहस आसियो कोठी हमें से वाक्य सब सफल करिबा आउ प्रभु केमति तांकर प्रतिज्ञा सफल मात्र जगन 16:33 रे प्रभु यीशु कहले जगत रे तुमान करते प्रयास किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिछि प्रभु धन्यवाद हो ए दीर्घ दिन जेतले
ମସୁତେ ବୋଲି କାଲି ସେ ବାବୁଲି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ତେଣୁ ଶୟତାନର ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ରାଗ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଟା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲେ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଆଉ ଗ୍ରାସ କରି ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି 8 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାପରେ ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖାଇ ତୁମଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ ସବଳ ସୁସ୍ଥିର ସଂସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକୁ ଆଉ 8 ବର୍ଷ 11 ଦିନ ହେଲାନି ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଆଉ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ନେଇ ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବଳ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମୁଁ ନିଆଁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳୁଥିଲି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ତାରର ନିନ୍ଦା ମତେ କିଛି ଲାଗୁନଥାଏ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଉ କେତେ ବଡ କଥା ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ସେମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ସେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଆଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଉପକାର ପାଇଲୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଉ କଣ ଆମର ନଥିଲା ଆଉ କଣ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଥିଲା 3ଟା ଝିଅ କେହି ବାହା ହେଇପାରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୋ କର୍ମ ନେଇଗଲି ଯେମିତି ମୋ ପୁଅଟା ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇଠୁ ପାଇକି ଆଜି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଲେଭେଲରେ ସେ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଘରଟା ଆମର କେମିତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହେଇକି ଆଉ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ 2 ବାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ଆମର ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରୁ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଭାଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତି କେବଳ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବହୁତ ମନରେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିନି ଆଜି ଫୋନ କରି ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର 2ୟ ବୁଧବାର ତ ସବୁ ମାସରେ ହୁଏ ଆପଣ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏକାଥରେ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ସାହସ ଦେବେ ଯଦି ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଟୋପା 2 ଟୋପା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେଟା ଉଛୁଳିବ ସବୁ ଡର ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ନେତା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନେତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ବାହାରିଗଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଛୁ କଣ ପାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ତୁମେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକି ତମେ ଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ 2:26 କୁହାଯାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମର କର୍ମ କରିବ ଜୟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଇଛୁ ସେମିତି ଦେବୁ ଶାସନ କରିବ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ ଝିଅ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ୟାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରେ ଲିଡର ହେଇପାରେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇନୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୟ କରିବା
ତାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏଫେସୀୟ 5:18 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରେରିତ 2:4 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, 4:31 ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାପରେ ସାହସ ଆସିଲା। ସେଇ ସାହସ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସାହସ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏବ୍ରୀ 10:35 ଅତଏବ ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାର ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଦାଉଦ ସେଦିନ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଗଲିଆତ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ, ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ମହାପୁରସ୍କାର କଣ? ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ସେଫର୍ଡ ସୁପ୍ରିମ, ଆଉ ଜଣେ ମେଷପାଳକ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ ସେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ସର୍ବେସର୍ବା ଚିନ୍ତାର ବାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ ଆମଙ୍କର ଉପକାର ନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆଉ ଜିଖିର 4:6 ଲେଖା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ କଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଜିଖିର ଏଲିସାବେଥ କଲେ, ଜିଓ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କଲେ, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବା? ଆପଣ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ମାତ୍ର ଆଉ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ସାହସିକ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଲେଖା ବଳମାନେ ଅତି ସାହସିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶ 28 ଲେଖା ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ଆମେ କଣ ଧାର୍ମିକ? ଆମକୁ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆଉ ସେ ସାଉଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏମିତି କାମ କରିଦେଲି। ଭୟ କଲ, ଦେଖ এই ভয় করে পরমেশ্বর বাকি তুচ্ছ করো না, পরমেশ্বর তোমাকে তুচ্ছ করবে। তুমি আর রাজা ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଭିଷେକ ଦିଆ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ସାଉଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାର କରି ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଲାଣି। ଆସୁଛି ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ସମୟରେ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁ ସାଉଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ ରାଜା ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ହବ। ସେ ଯେତେ ଭୁଲ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ କି? କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କେତେବେଳେ? ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ଜାଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ସଫଳ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ସଫଳ ହବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କୁଶଳ ପାଇବେ, ପଥ ସଫଳ କରିବେ, ଆପଣ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଝିଅ ସେ ଏକ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଯାପ ଜୀବନ କେହି ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବା ଶ୍ୟାମାନି କୁରାବାତ୍ରା ମାନା କାରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗାଦିର ସବୁ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ଅଛି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର, ଆମେ ବଦଳି ଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳି ଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ତୁମେ ସଫଳ କରିବ। କାଳ ପର କାଳରେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ପ୍ରଭୁ, ଉପକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ନିରାବଶ୍ୟକ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ସେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଉ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବ। ମତେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କୁଶଳରେ ବିଦାୟ କର। ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବାହାରି ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
তোমার নামের প্রশংসা করু যুগে যুগে অগ্রসরের আমাকে বিদায় করো তোমার কণ্ডবিধা পাদ প্রণাম চুম্বন তোমার হস্তাঙ্গন সর্বপ্রাণাত্মা সব সমর্পণ করি নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টকে নামই প্রার্থনা করছি দুই হাত উপর উঠে Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for me. পিতা ঈশ্বরের প্রেম প্রতি সুস্থতার অনুগ্রহ পবিত্র আত্মার সহায়তা প্রতি সুন্দর গৌরব আগমন পর্যন্ত সমস্ত